السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نتمم يعني النص ديال عن كازابلانكا نو بارل دو سافي. يعني غندوزو للصفحة 62 ليكتور سويت. j'observe et je découvre يعني ألاحظ وأكتشف. Avant la lecture, je relis le titre du texte. يعني le titre du texte هو كما كان مكتوب. Le titre du texte هو un Casablancais nous parle de sa vie. يعني هذا هو التتر. J'observe les images. يعني ألاحظ صور. Je donne ma première impression à partir de l'image et du texte. يعني أعطي انطباعي الأول يعني من الصورة والنص. إذا هنا عندنا الانطباع يعني هو هذا. يعني Casablanca est une ville qui se noie dans les embouteillages. يعني الدار البيضاء مدينة تغرق في حركة المرور أو ازدحام مروري. Pendant la lecture, j'écoute la lecture du professeur, يعني اللي كتكون في la classe. Je lis silencieusement le texte, يعني حنا قريناه. Je vérifie si ma première impression est juste. يعني l'impression اللي درنا نعطينا الأولى هي Casablanca est une ville qui se noie dans les embouteillages. يعني غنديرو oui si juste puisque nous connaissions les problèmes embouteillage à Casa. يعني بما أننا كنعرفوا أن يعني الانطباع ديالنا راه صحيح، بما أننا كنعرفوا بأن يعني مشكل ديال الازدحام المروري في الدار البيضاء. ندوزو ل جو مانيبيل et je réfléchis. Je relève dans le texte les éléments qui caractérisent la circulation à Casablanca. يعني غنجبدو أو غنستخرجو من النص يعني ما يميز يعني الازدحام في الدار البيضاء. إذا هنا عندنا la circulation à Casablanca est devenue un véritable casse-tête. كاينة هادي كاينة c'est une souffrance contenue pour le chauffeur. Il ne faut plus parler d'heures de pointe mais de jours de pointe. يعني هنايا مغاديش نهضرو على يعني على الدروة، ساعة الدروة. يعني كتكون واحد يعني ساعة الدروة في كازا، يعني من 12 ما بين 12 و جوج. يعني ملي يعني الموظفين تيخرجوا التلاميذ تيخرجوا يعني كتكون واحد الازدحام في الطرقان هذاك. ولكن هنايا يعني ما بقاش كيهضروا على ساعة أو ساعتين ديال الدروة، ولكن عادو كيهضروا على نهار، على أيام ديال الدروة. Je note les conséquences de l'embouteillage. يعني أسجل نتائج ازدحام المرور. إذن عندنا هنا
quotidiennement des morts et des blessés à cause des accidents. يعني هاد من الحوايج اللي كتضر يعني اللي كتأدي او هاد الازدحام المروري، يعني كيؤدي للموتى وكيؤدي يعني الناس كتهرس او يعني في لي زاكسيدون. إلا ندوزو لجوتيان، يعني ان ريغال، يعني ان بليزير يعني متعة. لومبوتياج ان arrêt de la circulation، يعني توقف حركة المرور. en encombrement des voies de circulation، يعني ازدحام الممرات المرورية. quotidiennement toujours tous les jours، يعني chaque jour، يعني كل يوم. je m'entraîne، je lis le texte en respectant la ponctuation، le rythme et l'intention، يعني غادي نقراو النص مع احترام علامة الترقيم والإيقاع والتجويد. je résume les informations qui sont données sur Casablanca، يعني أختصر المعلومات التي أعطيت عن الدار البيضاء. يعني هنا درنا واحد الريزيمي. La circulation à Casablanca est devenue un véritable casse-tête. La circulation est une souffrance continue pour le chauffeur. Il y a quotidiennement des morts et des blessés à cause des accidents. À cause de l'embouteillage, il y a de pollution et de bruit. Je note ce que j'ai pris sur la ville de Casablanca. يعني أسجل يعني ما عرفته عن الدار البيضاء. إذن يعني هنا هذا هو الجواب ديالو. Il est difficile de vivre à Casablanca en raison des embouteillages et des problèmes de pollution et de bruit. يعني صعب يعني أن الإنسان يعيش في يعني في الدار البيضاء بسبب يعني ازدحام مروري والمشكل ديال التلوث والصداع. هنا je m'évalue. J'établis avec les membres de mon groupe un circuit touristique concernant les différents monuments de ma ville ou de mon village. يعني أقوم مع أعضاء مجموعتي بإنشاء دائرة سياحية تتعلق بالمعالم يعني الأثرية اللي تكون في المدينة عندي أو في قريتي. Je mets ma production sur le blog de l'école. يعني هادشي يعني هاد الإنتاج اللي درتو مع لي جروب غادي نديرو في البلوغ، يعني في المدونة، يعني مدونة في الانترنت ديال المدرسة. إذا هادشي اللي كاين في الصفحة 62 من كتاب فرنسية. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.